Hello guys, so bear with me because this is a new guessing there. Hello, hello, cannot see myself yet. Okay, hello. Let's see if this works. Let me, like this, trying a different thing today, so please bear with me. Okay, I have delay with the broadcast, and this is too low. Let me put it again. Oh my god. Like this? I hope it's so. So, hello Marco, muchas gracias Berlín, espero que me escuchéis bien, yo no me puedo escuchar, así que no sé si me escucho o no, creo que ya se ve bien. Voy a ir saludando a todos, que no se me pase nadie. I'm going to say hello to everybody. I'm trying a different thing, so bear with me. Michael Torres, greetings to San Francisco. Berlín Pérez, muchas gracias. Marco, hello. Emadula C, hello. Kitsimuk, hello. Thank you for joining me once again. Nick Piloto, hey. Grizzly, hello. Nash, ahí está, gracias por, por decirme que se escucha bien. Y se ve mejor, ¿no? Creo que se ve mejor esta vez. Bueno, por si hay alguna duda, creo que esto lo aclara todo, ¿no? Just in case, because someone was saying that the video looked gay, well, this maybe clarifies everything. Thank you so much, Marco. It's been sort of a dream come true to be able to do this video, and I'm really happy we could make it there. Thank you so much, Nick, Fabio, Oliveri, kisses to Brazil. Muchas gracias, Osito. Hey, Gakalover. You love the shirt, Nick. Oh my god, you can hardly walk? Why? Grizzly. Well, I think I'm caught up with the chat, so I can follow it there. So it will be more like a conversation. I'm going to try. I think I can look here and. Emadula says he's Indian. Hello, greetings to India. Hey Roberto. Ah, genial, Berlín. Pues mira, esta vez nos ha funcionado la técnica. Espero que no se funda el móvil esta vez. Hola Héctor, espero que estés bien, muchos besos. Estaba diciendo que Emadura, I've replied you many times. I think I've replied to your messages more than anybody. What else do you want? Yes, I'm at home, Gaga Lover. Finally. You can see the chat here. See? Sí. Estuvo muy divertido, Nash. Fue una mañana muy divertida en el museo del ex convento del Carmen. I'm going to say this in Spanish, then I'll say it in English, ¿ok? El vídeo se rodó, como expliqué la primera vez, en el ex convento del Carmen, es un museo en el centro de Guadalajara, en México, en una exposición dedicada al Club Mónicas, un club gay legendario de aquí de Guadalajara, que abrió en el año 80 y cerró en el 2012 o en el 2013, del cual José Spinning fue DJ residente por 10 años. Entonces, montaron una reproducción en miniatura en el museo y nos dejaron rodar allí. Y como dije la otra vez, muchísimas gracias a Efraín y a Jorge Lepe por
por su ayuda y al ex convento por dejarnos rodar. Now in English. As I told you on my previous broadcast for the other video, this was shot inside a museum. The museum is called Ex Convento del Carmen. It's here in Guadalajara, in Mexico. And it's shot inside an exhibition dedicated to Monica's Club. Monica's Club was a gay club in Guadalajara that opened in the 80s and was open until 2012 or 14, I think. DJ Jose Spinning was the resident for 10 years on that club, and we were lucky enough to get the permission to shoot both videos there, and it was a very special occasion because the place was magical. So let me read. Jose is coming later. This was the remix by him that's included on Osito, on the album. Here you have it. This is still available on the website. If you get the CD, you get a free sticker, and we ship worldwide, free shipping. Digo que el remix que se oye en este vídeo está hecho por Jose Spinning, que ahora vendrá, y está incluido en este álbum, que todavía se puede comprar en mi página web, bueno, está en streaming y en todos lados, y que lo enviamos a todos lados, y el envío es gratis, tenedlo en cuenta. Let me check. ¡Hombre! Hola Rainer, ¿qué tal estás? Espero que te gustase el vídeo. Es que tengo que mirar. A ver, según el lenguaje, hay veces que... Ay, por Dios. Bueno, sí, hay mensajes que es mejor que no se muestren. Next week we will be releasing a making of these two videos, here on YouTube. I'm guessing it will be on Thursday. That making of is already available on Patreon for my patrons. I released it there yesterday. It may go through, maybe I will add something before Thursday when it's released here, but it's more or less the same. Digo que este jueves estrenaremos un making of aquí en YouTube de los dos vídeos que ya están disponibles en mi Patreon para mis patrones. Rainer dice que... Hey, John and Dave. Kisses. Rainer dice que le gustó más que el anterior. Yo creo que son complementos al final. El primero es la versión del álbum, con lo que es un poco más sobrio y cuenta la historia de cómo se llega al club. Y aquí ya es como la hora del club en el que ya está a tope todo y hay fiesta. Y después habrá otro tercer vídeo con otras escenas que no voy a poder montar hasta enero, pero ya lo montaré con el remix de Perfected que está ahora disponible en Steam. There will be another video with the Perfected remix that will be available on January because now I cannot edit. Hola Paco Lorca, ¿qué tal? Sí, es cierto, nos vimos, sí que es verdad. Te mando muchos besos. Y... ¿qué más? A ver... Thank you so much, Grizzly. Yes, you have also for those that don't know that, apart from the CD, the digital edition and the streaming version that's on Spotify and all that, you also have the listening companion book that's only available on Amazon. And I cannot show here because, well, you know, you have to be careful where you put this. Don't put it on your coffee table. So here is Jose Spinning. Hello. Hello everyone. Hola. I think you will be here in a moment because we have a little lag. That's yes. alright.
And there it is. Ah, there you go. So, aquí tenemos a José Spinning, que es el que hizo el remix de la canción. Hello, Marco. So, I'm reading through your messages. Ahí está Nick. Big Piloto, hello. AB Rain. That's Grizzly. Hello, Grizzly. Hey. How you doing? Is chat around? Say hello, chat. We don't bite. We will ask questions, but we don't bite. Sean Ryan, hello. Roger Rodríguez, ¿qué tal? Muchas gracias. Kitsi Mook, hello. Gracias, Rolín Pérez. And also, Jose, it's not only the one that. Oh, we have a Chinese friend. Hello. Ah. Ni hao. Ni hao. He has seen things. Oh my god. So, what I was saying. Oh yes. Apart from doing the remix of the song that's on the video, he was also one of the cameras. You will see that on the making of, along with Eduardo Luján. And he was the resident DJ of Monica's Club for 10 years. 10 years. So, como estaba diciendo, digo, José no solo hace el remix de la canción, sino que también es uno de los cámaras del vídeo y además fue presidente durante 10 años del Club Mónicas aquí en Guadalajara. Y ayudó un poquito a conseguir el lugar. Muchas gracias, Nash Castillo, Gaga Lover. Thank you so much, John S. Awesome. Well, I think the picture is better today. Creo que la imagen es mejor esta vez. Looks nice. Se ve mejor. Nash esperaba verte bailando con el sombrero. De hecho, había un plano que teníamos que hacer de él en la cabina y se nos olvidó. Mal, muy mal, muy mal. We had a shot plan with him on the booth, on the DJ booth, and we totally forgot. It was like, in the heat of the moment, bad. You love the, oh yeah, he loves the short combination. Yeah, when I saw this shirt, I said I need to get this and put it on YouTube, you know, just in case, you know, they always question if we, well, I think it's clear now. This is clear now. Ustedes en español. ¿Puedo hacer español, desde luego? Español y a besitos también. Lenguaje corporal. Claro, lenguaje corporal. Fíjate, Nash te quería ver en medio de la pista sin playera y con el sombrero. Pues mira. Tengo alergias. ¿Quieres algo? No, el polvo hielo. Ah, vaya. Ah, camiseta. First hand experience of firm man. First hand, well, No. huh? No, it's not your first. Tell us your first hand Oh, experience okay. of filming. Okay. No, I'll Yeah, well, it's. I really don't know what to say because it's fair, since I've done it a lot. Now it's pretty automatic. I mean, I just in this case we know what type of shots he wanted, so we just went for it. No, lo que pasa es que como ya lo he hecho muchas veces, preguntaban que mi experiencia filmando este video con Luján. Bueno, okay. Eduardo Luján was the main camera on this one. I just did a fewer shots than he did. That's important. El camarógrafo principal fue Eduardo Luján. Yo solo hice algunas tomas de apoyo. Y lo que digo es que como ya sabíamos exactamente qué tipos de planos quería y se necesitaban, simplemente los hicimos. No hubo mucho rollo creativo de mi parte, sino cumplir lo que se necesitaba tomar. Y eso fue, que es al final como mejor se trabaja a veces porque es más fluido. No, pero al final los tres son o sea, los tres tenemos mucho conocimiento del medio, entonces no hizo falta explicar
muchísimo, porque al final había una confianza, yo confié plenamente en ellos dos y lo hicieron genial, porque tenemos todos experiencia previa. The three of us have previous experience, a very solid background on filming, so it was easy to trust them and let them do their thing with the camera and find different things, and I love the result. I think this remix version, it's more movie-like. It has very cinematic shots and feel. I love there are some stills that are wonderful, and that's their work. As I did there before, yeah. Well, Monica's Club was a legendary club here in Guadalajara. It was open for 30-something years. It opened in the 80s, actually, in 1980. And I was a DJ there from 2003 all the way until 2004. And I was a resident DJ there for 10 years. When the club closed, it was a big part of the gay scene in Guadalajara missing. And what this Department of Culture here did, they did a big expo or big exhibition of gay life, gays, the LGBTQ plus scene in Guadalajara. Everything from nightlife to gay rights, fights, and that kind of thing. Even paintings on the wall, you know? Yeah, I mean, like homophobia, how that was rampant back in the 80s in the city and all of that. And as a tribute to Monica's, they did this little space where they kind of recreated a small part of the club. And so that's how we got in contact with them, because they called me when they were about to do that exhibit. Hubo un club muy importante aquí en Guadalajara que se llamaba Monica's, que estuvo abierto por más de 30 años. Entonces, yo fui residente por 10 años, del 2003 al 2014. Empezando el 14 fue que yo me salí. Poco después cerraron y en este año hicieron una exhibición basada en todo el recorrido de 40 años de los derechos del movimiento LGBTQ, y abarcan cosas desde cultura y entretenimiento hasta cosas sociales, lucha social, la lucha contra la homofobia que se vivía desde los 80s aquí y cómo ha avanzado para bien, ¿no? Aquí en la ciudad. Parte de eso fue un homenaje al Club Mónicas, donde recrearon una pequeña parte del club ahí en este museo, y es por eso que se pusieron en contacto conmigo para ir a la exposición, y ahí fue donde les ofrecimos hacer el video ahí. Faritis is at home. I'm guessing, I don't know if he's watching this, but I know he's busy. That's why he's not here today. Because they were asking where Farid was. Gaga Lover says, tell me why is his favorite video. You know, each video has a little story and a little. Think of them. All the videos I try to make a little universe, treating different themes. Nick is asking, why did the club end up closing? It sounds like it was a big part of the city. Yeah, well, you have to have in mind that when this club opened in the 80s, it had to be working closed doors. I mean, you have to almost be a member. Like you will get there and you will knock on the door. Like it was a big, almost like a bank vault type of door. You had to be very secure, and they will let you in if they know you, because the police were making these random raids in which they will go undercover, and when they saw two men dancing, just for dancing, they will take you to jail. So that's how it started. So because of that, it had to be in a part of the city where basically no one would even get close to. It was far away from downtown, and it was the only club around the area. The years passed, and now all the club districts is far away from that. So people started gathering more downtown and further to the west, and they stopped going to that area of the city. And then a few other little things happened in the neighborhood that it wasn't that safe anymore, and it ended up closing. Comentaba que el Club Mónicas, preguntan que por qué terminó cerrando, si era una parte importante de la ciudad. Cuando el club abrió en una zona lejos del centro de la ciudad, que tenía que estar como escondido y tal,
Incluso en los 80s pues había todavía mucha homofobia y tenía que operar a puerta cerrada. Entonces tú ibas, tocabas la puerta, que era casi como una bóveda de banco, era una puerta enorme, y si te conocían te dejaban entrar. Porque la policía incluso iba de incógnito, a veces se infiltraba, y en cuanto veía a hombres bailando, solamente por bailar, no nada más, solamente por bailar te podían llevar a la cárcel. Entonces, para prevenir esto, era puerta cerrada. Pasan los años, esto se hace mucho más abierto y todos los clubes empiezan a hacerse desde el centro hacia el oeste de la ciudad. Entonces esa área, pues ya mucha gente ya no quería ir hasta allá a este club, y además la zona empezó a ser más insegura con el tiempo. Entonces pues eso ocasionó en que el club terminara cerrando. Pues sigo con... Gaga Lover is asking if I'm going to make a video for King. Well, you should make a video for King. You can include throwbacks or Easter eggs. Well, you know, I always include Easter eggs on many videos. I've repeated little things here and there, and those are little clues. But the good news is the video for King is in the making. Now we have Rocha doing the outfit. I was just today, this morning, looking for the microphone I want for the video, and I have all the plan to shoot it as soon as I can, because it's been a crazy month. My plan was to shoot it now and release it in December, but I don't think it's going to happen, because some stuff that will be happening I'll be talking about later. But the video for King is coming, and it's a very cool idea. I just hope we can make it happen. Gaga Lover estaba diciendo que debería hacer un vídeo para King, que incluir como pequeños guiños a otros vídeos. Digo, yo siempre incluyo guiños a otros vídeos, aquí y allá. Son como pistas escondidas para los que los veis mucho. Me parece que es divertido. Y el vídeo estaba preparándose. Rocha estaba ahora diseñando el vestido, o sea, el outfit. Está él ahora trabajándolo, el vestuario. Esta mañana estuve justo mirando un micro y ya está todo planificado, ya sé cómo va a ser el vídeo y espero poderlo hacer posible. Quería haberlo rodado ahora en noviembre, pero va a ser imposible por cosas que van a pasar que os voy a contar después. Seguimos. Michael says he loves you. He loves you. Michael Torres. Gaga Lover, thank you. Gaga Lover saying something interesting. I'd love to go to a gay club, but I'm nervous of being attacked when I leave. Well, this is why we need to defend these safe places. And these two videos are about that, about those safe places where our community could gather and find love and be loved, and all that, and have fun, feeling safe. That's one of the reasons they had big doors, and you had to like prove to you were that type of crowd. Digo, Gaga Lover está diciendo una cosa muy interesante, que es, me gustaría ir a un club gay, pero me preocupa que me ataquen al salir. Digo, precisamente estos vídeos son sobre estos espacios seguros, como el Mónicas, donde nuestra comunidad iba a reunirse, a ser feliz, a amar, a encontrar el amor, y se sentían seguros porque precisamente para empezar durante años hubo puerta muy segura para que no pasara nada adentro. O sea... And also that's why fighting for visibility is important. This is why gay pride parades, although it may seem frivolous to some, they are important because it's this is like the least we can do to fight against homophobia. That showing that we are visible, that we are here, yes, that we are not going anywhere, and that we are productive members of society. That's the most important thing, and that being visible like that maybe helps the newer generations, the younger generations, to realize that it's not a big deal who you love or you are in bed with. Farid is in the house. Hello, Farid. Hola, Farid, te estaban preguntando por ti, que por qué no estabas aquí. Comentaba a lo que preguntaba Gaga Lover, que también parte de sentirse seguro tiene una gran importancia todas las marchas y los movimientos de orgullo gay y LGBT, porque generan visibilidad, y el hecho de ser visibles y de mostrarle a la sociedad que estamos aquí, que somos productivos y que somos gente común y corriente, eso hace que tal vez las nuevas generaciones entiendan que precisamente no hay problema a quién amas y con quién te vas a la cama, que simplemente es
es un elemento más de nuestra personalidad y que no nos define en cuanto a nuestra persona, ¿no? Nick was agreeing with you that it made sense. Glenn, hello. Hello Glenn. Kisses Hola. for you. Alessio Ortosi, hola. Thank you so much. Kisses to Italy. Alessio Ortosi is asking my age. I'm 55. I just turned 55 on October 1st this year. Reiner dice, sí, la primera parte de Osito es la entrada, el remix es más fiesta y el tercero será todos haciendo delicioso, pues ojalá. Versión OnlyFans. No se puede. Pero sí. Fans. I need a hand fan. Yeah. So, yes, Nick, King is getting a video. I'm planning it. I'm working on that one. Hola Roland, Masit, Fritz. Bonjour o bonsoir. ¿Será? Claro, porque la tarde ya. Tenemos que salir. Otaku-chan, love you too. So, as I was saying, there are things coming. I'm going to do a little list of the things we have now happening. Como decía antes, hay un montón de cositas pasando y que van a pasar, entonces voy a hacer una pequeña lista, os voy a contar más o menos qué es lo que viene. Por lo pronto, José Spinning, junto con Eduardo G, con Janet Sandoval, tienen un single nuevo que se llama La Llorona, que ahora está en listas y está empezando a funcionar muy bien. Está en todos lados, chequenlo en Spotify, busquen como José Spinning Cortés, La Llorona, y les va a aparecer en todos lados, tiendas, iTunes, Beatport, Spotify, Deezer, en todos lados ya está disponible. Y échenle una escuchada. Check out our new single. It's called La Llorona, and it's available everywhere. It's on iTunes, Spotify, Beatport, whatever you get your music from. It's there right now. It's José Spinning featuring Eduardo G, and Janet Sandoval singing La Llorona, which is a really popular Mexican folk tune, and we did a little dancey version with that. It's really, really cool. Also, we have now out and on streaming and everywhere the Osito remixes featuring remixes by him and by Perfecte. You can get the link for the remixes here on the about of the video. You can have all the links. And remember that the album and the book, everything it's still available. I'm going to read your messages just as I finish this little schedule. Voy a leer vuestros mensajes cuando termine esta pequeña lista de cosas que van a pasar. Como decía, este noviembre 17, el jueves, se estrenará el making of de los dos vídeos de Osito. Next Thursday, 2017, we have the making of Osito premiering here on YouTube. November 18, we have a surprise, a new Christmas song I've done with Tongos, the one and only. The song is called Sassy Santa, and will be released on November 18. En noviembre 18 tenemos una sorpresa y es una nueva canción navideña que he grabado con Tongos. La canción se llama Sassy Santa y se estrenará el viernes 18 en streaming, en digital y en todos lados. Then, on November 26, we have a Cubo Bearware show in Puerto Vallarta. I will do a showcase, a sunset showcase in a beautiful terrace overlooking the sea. Starting 6:30 p.m. or something. It will be a showcase where I will be singing all my sexy stuff, because the exhibition that's opening that day, it's about homoerotic art and illustrations by Mr. Cook. And after that, José Spinning will be doing a DJ set on that same terrace. En noviembre 26 tenemos en Puerto Vallarta un showcase con Cubo Bearware, donde voy a estar cantando en la puesta de sol
en una terraza muy bonita, en Casa Marina. Sobre las 6:30, a las 7 empezaré a mi show y será todo canciones pues así sexys y bonitas y chill y tal. Porque la exposición es de arte homoerótico y ilustraciones por Mr. Koll. Y después, después de mi showcase, estará José Spinning tocando en la terraza, allí hasta que nos echen. So, next thing after that is on December 8 and 10, José Spinning will be doing 2 Mad Bear parties in Madrid, Spain. En diciembre 8 y 10, José Spinning tocarán 2 fiestas en Mad Bear en Madrid. En Madrid, nos vemos en Madrid en diciembre. Y después, en enero, el 29 de enero, comienza Beef Deep, donde José Spinning tocará en varias fiestas y yo estaré tocando también en otras 2, en la disco, bueno, puede que en la bienvenida también, no, en varias también. Está por cerrarse todo. Allí nos veremos en Beef Deep, en Puerto Vallarta, a finales de enero de 2023. We will be on Beef Deep as well, starting the 29th of January in Puerto Vallarta, and we both will be DJing at several parties. So let me now go back to the chat and reply to all your messages. Paco Lorca, ¿qué tal? Saludos. Ahora voy de vuelta al chat y os respondo a todo lo que habéis estado escribiendo. Un segundito. Vamos a ver. Aquí está. Juan José Sánchez Moya, ¿qué tal? Besos, gracias. ¿Para cuándo otro vídeo cocinando? Pregunta Reiner. Pues no lo sé, hijo, cuando pueda, porque es como tremendo. Tenemos mucho lío. Y hay muchas cosas que son prioritarias y que creo que a vosotros os hace más ilusión, que es por ejemplo que presente más vídeos y que os haga más canciones, por ejemplo la de Navidad que saldrá pronto, y otras cosas que están por venir. Reiner was asking when I'll be doing another cooking video, and I was saying we are extremely busy doing things that you also enjoy, like videos, new music, like the song with Tom Ghost, and other things I cannot talk about yet, but we are working on. So it's about priorities. At this moment, I don't think I should be focusing on cooking. Glenn is asking for the Cannonball Bash performance. It was fun to be there, it was really great, and I have the video for that. I'll be editing that video and posting it here in YouTube as soon as I can. Glenn estaba preguntando sobre el show en Cannonball Bash, fue muy divertido en Fort Lauderdale hace 2 o 3 semanas. Tengo el vídeo, grabamos al final el vídeo y esto lo estrenaré aquí en YouTube en cuanto me sea posible, cuando pueda editarlo, pero está grabado. Marco, it's already done. It's been released on November 18, but you're free to do whatever you want because we may do remixes of the song actually. Yeah, Nick, it's a fun song. It's called Sassy Santa, and we sing together. I did the music arrangement, and he sang most of the song, and I also do my thing over that. Gracias, Berlín. Y Farid sigue esperando a Reiner. Esa historia de amor truncado. Hay que ver. Paco, muchas gracias. Juan José, muchas gracias por publicarlo. La entrada al evento de Cubo en Puerto Vallarta sí es gratuita, que yo sepa. No tengo idea. La verdad es que no lo sé. Están en el póster, tenía la publicidad. Está en el póster. Yo no lo sé, la verdad. No lo sé, ahora que me dices. Yo solo sé que tengo que estar allí preparado y cantando. Ah, por cierto, y llevaré el vestuario del vídeo de King. I will be wearing the King outfit on that performance on Puerto Vallarta for Cubo Bearwear. The outfit that Rocha is now designing and doing. Ese lo está haciendo Rocha, que es un chico de aquí de Guadalajara con mucho talento.
Oh, John is saying he enjoyed Marco's drawing on Halloween. That was a really good drawing indeed. Oh my god. So I think I'm caught up with all the questions. all the questions. Bueno, no te preocupes, Juan José, porque siempre estaremos emitiendo y haciendo cosas. O sea, no vais a quedaros sin saber qué es lo que pasa. Pues Nash, no sé qué te hayas perdido. He contado toda la agenda que tenemos hasta finales de enero. Y bueno, siempre se puede volver a ver. Nash was asking what did he miss. I was saying that I was here. I shared our agenda until this. But next year on YouTube, it's the release of the making of Osito. That's already available on Patreon. My patrons have already seen it. I released it yesterday there. El making of, que se estrenará aquí en YouTube el jueves, ya está disponible en Patreon. Y nada, pues aquí lo podéis ver. Reiner, que está ligando con Farid. Que viva el amor, adelante. Que viva el amor, sí, sí. Sí, sí, yo, vamos, lo que haga falta. Pues, ¿qué más? No sé, creo que ya son todos los temas. Sí, creo que son todos los temas, así que si queréis preguntar algo, este es el momento. ¡Hey, Chin Juárez! ¿Qué tal? Muchísimas gracias por participar. Sé que por ahí también está Héctor Giru, que lo ha visto. Y bueno, y varios de los que participasteis, decid hola. Espero que te haya gustado mucho, Chin. Muchas gracias, Roland. Me alegro que te haya gustado. Merci beaucoup. No, el videoclip se grabó de día. De hecho, se convocó a la gente a las 11 de la mañana y empezamos el rodaje alrededor de las 12 del mediodía. Sí, y el video, tomar en cuenta que se grabó en un museo, entonces fue en horas operacionales del museo. Había gente entrando al museo, lo que pasa es que no salen en el vídeo porque no tenemos permiso para mostrarles. Pero había gente mirando. Se les dejaba ver la exposición. Eso es. The video was shot on a Saturday morning. We called, the call was to be there at 11, but we started shooting around 12. It was a museum, so doors were open. There were public going into the exhibition, and they were watching as we were shooting the video. They are not on the video because each one that's on the video had to sign a release form. But it was fun to have people, and there are pictures where you can see people watching as we shot the video. But it was shot on a morning, and we ended up, I think it was by 2 something we were finished, because it was shot very like a live performance. We didn't like do many stops. It was like one take of the song, another take. It was very fluid. Digo que el vídeo se terminó de rodar como a las 2 y algo, 2 y media, y se rodó muy fluido, muy como en directo, como una actuación en directo, 2 pasadas de cada canción y después una pasada con la gente y tal, o sea, fue bastante rápido. Casi lo que más se repitió, para que quedara bien, fueron las tomas del principio y del final de Farid y de Edo, del primer vídeo. Este segundo vídeo es casi todo de un tirón, todas las tomas son de un tirón. El primer, I was saying that this video was very quick, the remix video. It was all done in one take. We did like 2 or 3 takes, and that's the thing. So, Roy me está preguntando, si pudieses hacerte invisible por 5 horas, ¿qué harías? Ay, no sé. A ver, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Que se pueda contar. Es que siendo como soy, lo que me daría miedo es no poder cerrar los ojos para dormir. Oh. O algo así. Pero tienes 5 horas. Sí, pero
qué miedo, ¿no? Okay, so say it in English now. Yeah, my biggest fear, I mean, I don't really buy into that because being an overthinker as I am, my worry would be not be able to shut my eyes because I would still be seeing light, and so you wouldn't be able to sleep or something. Rainer was asking, what would you do if you could be invisible for 5 hours? That was his answer. My answer would be, I don't know, maybe I'll do something good for the world. I don't know what, but I'll be a superhero. I know myself. I would be going anywhere, just doing something that. Yeah, but your Uber ride wouldn't. Oh my be able God! to see you. Yes, that's. It would be just so. It would be a failure. It How? would be a comedy. That's what. It's not really. It would be a comedy. Digo, si yo pudiera ser invisible 5 horas, seguramente intentaría ser el superhéroe y hacer algo bueno por el mundo, pero como él dice, mi Uber no me vería y acabaría siendo toda una comedia. O sea, muy triste. Next. Yes, John S. is saying that that we haven't seen much of the contest. That's for the third video. The third video will be focused on the contest and other dancing bears and all that. That's all the footage that's left. It's for that video. Digo que sí, que John estaba diciendo, John S., que no hemos visto mucho del concurso de baile. Y digo que precisamente es que ese es el metraje que he reservado para el tercer vídeo que espero montar en enero. La canción navideña sale este próximo viernes 18 de noviembre. Se llama Sassy Santa y la canto con Tom Goss en un EP con otros artistas colaborando con Tom. The song is included in a EP that Tom is releasing in collaboration with other artists. I think Big Daddy Carsten is there. There are other artists there. Nash estaba diciendo, me pareció ver más gente en este vídeo, entre la gente de bailar. Sí, hay gente. No, o sea, bueno, creo que es la misma gente en los dos vídeos. Pero vamos, sí. Es por el tipo de tomas que se hacen y tal, como tiene que ver eso. Como mucho del primer, yo creo que en el primer vídeo era tratar de mostrar que había como una masa de gente, entonces no te dabas cuenta a lo mejor que tanta gente había, porque no ves como cabezas y manos y tal. Y en este estaba muy enfocado en mostrarles en parejas específicas, entonces mostrando de a uno en uno se va haciendo como más largo y creo que se percibe como si hubiese más gente. De hecho es curioso porque hay 3 o 4 que no salen en este vídeo apenas. Benjamín casi no sale, Armando tampoco sale casi nada, o sea, no se les ve. Hay varios que no se les ve. Nash was asking if there was more people in this video, the remix, and I was saying that, fun fact, there are 3 or 4 guys that are on the other video that are not in this, are barely on this one, because they were doing other stuff, and we have someone selling stuff on the street. But this video may seem more crowded because it was more focused on showing all the couples and more focused on the guys that were participating on the video. Who came up with the idea of the bear costume? Me. I don't have a glam squad or a marketing team behind me. We are. That's all him. It's me and him. I bother him sometimes asking for questions, for counseling and all that. But it's all me, and that's the part of the challenge, and it's the fun of it. Mr. Magic. Bonsoir, besitos para Francia. Glenn estaba preguntando que a quién se le ocurrió lo del disfraz de oso. Digo yo que a mí, no tengo ningún equipo de marketing detrás ni de nada, o sea, soy yo y al pobrecito este que le molesto cada 2 por 3 con mis cosas. Pero precisamente ese es el reto y eso es lo divertido de lo que hago, que todo lo que veis está hecho aquí, o sea, y está hecho por mí o por nosotros.
Que estés bien, Juan José. Besitos, Hilario Benítez. Thank you so much, Grizzly, for being there for us. Yes, there's a whole EP being released, and I think it's called like Christmas as Fuck or something. It's very the cover is it's a comic, you know, like an illustration, and all the artists are there. It's like a Last Supper thing. Digo que sí, que es un EP, lo de Tom Ghost, y de hecho la portada es como una ilustración de la última cena y salimos todos, o sea, está gracioso. Oh, that's nice. Nick found the same one. Awesome. Gracias, Farid, querido. Luego me cuentas qué te pareció el vídeo. With Daddy B? I don't think so. I don't think he's doing anything. We don't have a contact or No. anything. I met him Yes. like 10 years ago in Spain at an event, but I don't have any contact with the guy. Thank you so much, John. See, John says Thank you, John. he's always Yes. handsome. He has a natural beauty. Yeah. Muchas gracias. Besitos para ti, Roland, y para Mr. Magic. Que paséis una buena noche. So, if you have any questions, please now do them. We'll be going 10 minutes with questions. Si tenéis preguntas, tenemos 10 minutos para preguntas. Y ya nos despedimos porque es sábado y hay que descansar un poquito. And then we will say goodbye because it's Saturday and we need to rest a little. Even he will rest. I don't want to work. I'll rest. So, preguntas y respuestas. Questions. La. Well, let me... Creo que ya saben todo lo que quieren Ya saber. saben, ¿no? Ya lo saben todo. Conocen perfecto. Mira la bola. Ya te pongo. Why? Because we love remixes. I think because it's our DJ background, maybe. The purpose of doing a remix, any remix, is to take the song and to a crowd that maybe wouldn't have heard it as an original version. Mm-hmm. So, for example, I wouldn't be able to play the original songs on my DJ sets because it's a different type of vibe. But when I do a remix, like all the remixes that I do for him, I make them in a sound or in a style that I'm able to DJ with, and I play them in my sets. La pregunta por los remixes, ¿por qué hacemos remixes si las canciones ya están buenas? El propósito de hacer un remix es para llevar esa canción a un público que de otra manera posiblemente no la escucharía. Por ejemplo, sus canciones, sobre todo de Benjamin Koll, yo no lo podría pinchar en original en mis sesiones porque es una vibra diferente y es un sonido que cambia mucho a lo que yo habitualmente toco. Cuando hago el remix, yo lo adapto y lo hago en un sonido y en un estilo que yo puedo tocar y que suena como lo que yo toco en mis sesiones. Entonces, por eso puedo tocarlos y tal. Y eso, por eso se hacen remixes cuando ves de cualquier artista en diferentes estilos, para que DJs de esos estilos y en esos clubes y discotecas puedan tocar esa canción. That way you see when any artist releases remixes, they are usually in different styles. So all of those DJs can play those remixes in their sets, and that way that song will have more reach. Mm-hmm. Marco is asking if there are any plans in the future to make a megamix with the best of all albums. Yeah, I think it will happen. He already did one with the first album, and it will happen eventually. I don't know when. It will be something. I mean, it's not really. That's not something you actually plan. When we did the megamix for, I
can't remember. Was I the one who pitched the idea of a megamix? I think so. I think it was because of my show, my XXL show. Yeah, well, that's the thing. I wanted to do, because I like megamixes, and I mean, I'm inspired by. It by was for the people. vinyl. Ah, that's right. It was for the vinyl. That's why. We were wondering if we released a vinyl record, what would we include in there? Because doing the whole album, it would be too expensive, because it would require two records at least. Yeah. And so, what could be fun and interesting for the fans to get an album? And back in the day, in the vinyl era, you will get mega mixes on vinyl that you could only find on vinyl, and that's how it began. And also, I'm inspired by the type of mega mixes that Chris Cox did of Madonna and Britney Spears and that kind of thing. So I wanted to take that approach. To do, they're not full-on remixes, but they have some changes and some differences. Mashups and mashups and all of that. So it was fun to do. It may happen. It may happen. Thank you, Glenn. John, quite a number of dance move clip on YouTube on Osito. Thought of teaching us how to play somewhat, how to dance beautiful nothing type of clip. I don't know. I try not to, like do very choreographed stuff. I have certain movements for each song, like gestures and cues. I rehearse, but I try to let it flow, and because I believe a lot in the energy of the moment, and sometimes if you rehearse a lot, you lose some of that fresh spontaneity. So I don't know, maybe, who knows. John estaba preguntando si algún día haré algún vídeo explicando cómo se baila lo de Osito y tal. Digo yo, pues yo no suelo coreografiar mucho. Tengo algunos movimientos que me gusta marcar aquí y allá con algunas canciones, gestos y tal, que es como para subrayar, pero intento que se mantenga fresco cada interpretación. Pero está el de Jay. Pero sí está el de Jay. You have Jay's video, Jay Gojin. He did a little video. With a choreograph. Because he's the one who choreographed that dance. That dance, yes. Thank you so much, Grizzly. Si vamos a estar en Madrid, sí, vamos a estar los dos en Madrid. Él estará tocando en 2 fiestas. Yo no sé si iré a las fiestas porque no soy una persona nocturna. Entonces depende del jet lag y de cómo me encuentre. Si estoy despierto iré, si no, pues no. Yo soy muy casero, ya tengo una edad. Roiner, hay ciertas cosas que no te voy a contar. Love you too, Ritesh. Hey, Soher. Muchos besos, Farid, nos vemos pronto. Tengo una cosa para ti, acuérdate. Tengo tu ventilador. Oh, Glenn is asking what's still the outfit. The tell me why and beautiful nothing outfit. Now it fits again because I've lost a little weight and now I can put it on again. So I did a photo shoot for my subscribers that will be available soon. And we did the photo shoot last Thursday? Yeah, I think so. So we had a lot of questions already. Hemos tenido un montón de preguntas. ¿Alguna pregunta más de último momento? Any last minute questions? We have 3 minutes, for example. Let's go with 3. My Insta ID, it's easy, it's Benjamin Koll. I think it's Benjamin Koll, and that's it. Let me check because maybe it's Benjamin Koll Music. Let me check. Yes, it's Benjamin Koll Music. No es necesario. Okay. Nos vemos si se va a ver. Benjamin Koll Music. There you go. That's my Insta. Eso. A eso me refería. You cannot.
See, it's Benjamin Koll Music. That's my Insta. But you have all my links are on the description of this video. You can read the description of the video and there you will find all the links of the things we have been talking about here. Yeah, I think so, Glenn. He needs more FaceTime on it. I'm fine. This is my face. Oh, yeah, beautiful. Oh, thank you, John. Well, I think it's the good care, you know? Oh. Oh my god. So, guys, let's start to say... El pulpo está descansando, el pulpo. Está de vacaciones, lo hemos mandado a colonias. Pero ahí tenemos a esto que no sé qué sea. Pues, bichito. The octopus, it's on vacation, you know? It's out. He's in rehab. Gaga Lover has a request. Okay, go for it. Say, what's the request? Ritesh wants to meet me. Okay, well, are you coming to Mexico soon? Gaga Lover, we're waiting for you. You will miss the time for the request. Yes. What's the request? Because we are losing signal here. Oh, I think it's... muchas gracias, Berlín. Un abrazo enorme para ti. Estamos esperando un request de Gaga Lover, pero no llega, así que vamos a empezar a despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por sintonizar la transmisión. Thank you for tuning in today for this live stream. It's been awesome. Please share the link to the video with your friends on social media and everything. Play it everywhere. Play it everywhere. Spotify, all of it. We need those visits. I don't know if we can. Digo que espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, compartidlo en vuestras redes sociales con vuestros amigos. Compartidlo con vuestros amigos, con quienes. Pues eso. Ya perdí el norte. I lost my train of thought. Share everything with your friends. Yes. Post everything. Please. Support, listen to it en Spotify. Publiquen en todos lados. Escuchen en Spotify. Sigan a Benjamin Koll en todos lados. Que eso nos ayuda. Gaga Lover wants us to kiss. YouTube se va a paniquear. Well, I think this is good for YouTube. Ya, baneado. Oh my god. You know, YouTube doesn't like videos where two guys kiss. It's like... thank you so much, Kisimuk. Muchas gracias, Nash. Oh yes, Marco. You have to get... Guys, you have to get the book and the CD. And there are still the other CDs at the store. And the books on Amazon. It's a lot. Well, here, for example, this is once in a lifetime. So, I think this is it. Muchas gracias, Rainer. Besos para todos. Se os quiere mucho. Nos vemos el jueves que viene. See you next Thursday for the release of the Osito making of. Thank you so much for being here, for joining us. This was Osi Spinning. This is Benjamin Koll. Have a great weekend, everyone. Bye bye. Que tengáis un fin de semana increíble todos. Me ha acompañado José Spinning, aquí Benjamin Koll, vuestro amigo. Y nada, pues eso, que lo paséis muy bien. If you want the CD, you can get it on my website. If you want the book, you can get it on Amazon. You have the links on
the description of this video. Just click there and you have all the links. And as other guys say, subscribe and like. Digo que los enlaces para los libros, CDs y todo eso los tenéis aquí en la descripción del vídeo. Simplemente abrid la descripción y ahí los encontraréis. Y como dicen todos los otros demás, pues eso, si os gusta, pues le dais like y os suscribís. Thank you so much, Nick. And Muhammad Anas, kisses. ¡Ey! Las cobras negras. Besitos. Bueno, lo puedes volver a ver, va a estar aquí. Está el stream. Aquí estará el stream y tienes el vídeo para que lo disfrutes las veces que quieras. So thank you so much. It's time to say goodbye and see you next Thursday for the Osito making of. Nos vemos el próximo jueves aquí para el making of de Osito, que es un vídeo de unos casi 4 minutos. Está bien. Espero que os guste mucho. Bueno, besitos. Bye bye. Me tengo que levantar. Para bajar. Adelante.